So hi guys, so karon pa minahuman sa among youth banquet no. So thank God kay na safe rag uli ang among mga gipang-invite og ang mga young people. So karon kay humana naman ta sa another 10 na pud sa spiritual growth. So diri na pud ta sa success and motivation na success and motivation. So another 10 na pud sa success and motivation. So day 21 reading the 100 lives changing quotes devotional. Let's start. So gingon diri no nga, don't watch the clock, do what it does, keep going by Sam Levinson. So ayo pag sagad or ayo ba kibali di ka magsalig sa oras kuno or the clock orasan, but do what it does, buhata ang dapat, then padayon, keep going, no? Times moves forward and so must we. So kay ang oras kay nagdagan man, nagalihok mo ag oras, so dapat kita pod maglihok pud ta. Instead of worrying about how much time has passed or how far we have to go, we should focus on pressing forward with perseverance. So kita jud mga tao ba kay di ta murag wa jud ta pag-size to ko galingon no nung ato gad yung una mo na if we make a goal is ang mga negative like makaya kanina ho anduga ja pa man ladyo pa mag-abtanon nga ina na ba anong nandaga na pa man kana may ina na ba nabo nang kay mga estudyante bisag sa jud na ba diya maghimog project jud basta na jud time management kasi duga na sing himuon andaga na si wala may oras ara na mga ina na ba makaya ram jud na tug himo di ba no di ta magkuan jud sa oras but atong i-focus nga mag-press forward ta natay mahimo no with perseverance gajud. Then trust God's timing, knowing that every step brings you closer to His plan. So namdumi jud ni trust God's timing kay we know nga sa atong paglakaw while we trust God it brings closer to Him no sa iyang nga plano. Then giingon diri sa 1 Corinthians 15:58 1 Corinthians 15:58. So ato na lang siyang i-summarize kay gabi na jud guys sadyo pa ko ugma. So giingon diri no nga therefore my dear brothers and sisters stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. So no tong balikon nga, therefore my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Ingon sa 1 Corinthians 15:58. No, so my dear brothers and sisters, so stand firm. Kanang mura jud pud tag kahoy nga bisag unsaon pa naghangin gibagtyo kanang mga lig-on nga kahoy ba nga stand firm ba jud bisa magbagbawog mo na pero nagstay ra gihapon ka diba nindot jud magstay guys yeah loyalty is the best day. So let nothing move you. So dapat wala gad jud makapalihok nimo ba walay makabungkag nimo walay makasamok nimo walay makadistract walay makatempt da kanimo mo na nice guys. And always give yourselves fully to the work of the Lord. So give fully to the work of the Lord, diba? Nas jud nga magkinabuhi ka nga naka sa Ginoo, nagpagamit ka sa Ginoo. Kay basta din no mais mga kay nice jud ang result, nice jud ang outcome ni job ba. Labaw na nga nagala ka kauban kaniya, na kay trust diha kaniya, nagpagamit kaniya. So ina na ba no nice jud og magpagamit ta sa Ginoo. So the purpose no sa so datong purpose diri sa kalibutan diba to glorify ra jud sa kisa naghimo nato to glorify God diba. So muna kong challenge my dear brothers and sisters stand firm let nothing move you. So dapat wag jud makapamove ninyo diha sa Ginoo. Ang Ginoo ra ray mag-move ninyo forward sa inyong mga goal no. So atong team karon success and motivation laban lang.